Naimbangag sa Pilipinas adtoy dagiti kang runa na damdamag ditoy PTV Cordillera. Numado dagiti turista manamnamati panagilit ti trapiko. Ngem kasukat met daytoy tinapintas a pagsapulan dagiti babasit a negosyante. Kabiatan na nainget ti panagrikos dagiti kameng ti Tourist Police Unit kadagiti nagduduma a parke. Agi padamag ni Dante Gitu. Nabayagan nga arapaap ti lola ni Trisha a makapasyar iti Baguio City. Isu nga itaan na ipaayanda ti Gondaway iti long weekend, ipapasda nga agpasyar iti City of Pines. Yun po yung ginawa namin ngayon para banding pong magpapamilya. Ti park vendor ani Remy, agay-ayat gaputa immado dagiti nalakwan na iti panagadumet dagiti turista. Kahit paano nakakatinda, bumawi nung tag-ulan. Kastamat laeng nga agay-ayat dagiti boat concessionaire, gaputa awan sarday dagiti customer da nga agbangka iti Burnham Lake. Huwebes pay laeng ngam nagdoble ti bilang dagiti agbangbangka no idilig iti regular nga aldaw. Ngem ti palagip da, kasapulan nga agsuot iti life vest dagiti boat rider. Iti patta ti Tourist Police Unit ti Baguio City Police Office, nasurok 5,000 a turista tinagturong iti nalatak a Burnham Park idikalman ken ad-adupay agingga inton weekend. Naerteng met ti panagbantay da kadagiti nalalatak a pagpasyaran iti syudad nang runa iti rabii. Continuous kasi yung patrolling ng ating pangapanggabi. Yung mga nakuha naman natin, mga nakukuha o kaya mga nasisita natin, number one talagang ginagawa dahil minor sila, tinatawagan lang natin mga parents nila kasi hindi naman sila mga kriminal para yan Nagpalagip damet kadagiti turista nga aramaten dati visita page ti Baguio City, tapno maliklikan dagiti insidente ti scam. Kasta pay nagpalagip da kadagiti dadumapay a pagalagadan iti syudad. Bawal po talagang manigarilyo, mag-vape po sa ating mga parks. At with regards to parking po, talagang limited po ang parking space natin dito sa ating mga parks. Kung po pwede, yung mga nag-homestay, transients, hotels, kung malapit lang kayo sa mga papasyalan ninyo, it's better to walk. Maglakad po tayo. Let us breathe Baguio nga. Laging kuwan natin yan. Yan ang ating motto ngayon. Breathe Baguio. Dante Gitu. Para iti Pagilian. May naig iti dayta adamag iti nagsaruno along weekend parikot manen tinailot agunay ti trapiko lang runa kadagiti agturong kadagiti nalalatak a pagpasyaran. May sa daytoy kadagiti ipang pangruna a solusyonan ti lokal a gobyerno baban iti may saksakad a smart transportation system. Adati report ni Glory Balegan. Tunggal panawon ti undas, nalukay ti trapiko kadagiti daduma a kalsada, ngem saan a kadagiti nalalatak a pagpasyaran. Iti patapata ni Mayor Benjamin Magalong, dumanon iti 2.5 milyon ti agbalin a tourist arrival ti syudad agingga iti holiday season. Katukad met daytoy ti agrop 430,000 agingga 450,000 alugan dagiti turista a mainayon kariti ribu-ribu a para publiko ken pribado alugan dagiti lokal a residente. Nupay kasta, babaan iti Baguio City Smart Transportation and Mobility Master Plan. Marisot ti parikot iti trapiko iti Baguio City. So nasa negotiation stage na kami, we issued the OPM and hopefully we'll be able to finish everything by December. So that first quarter of next year, implementation na lang. So it has 5 components. One is the parking management. So isa na lang ang parking management. So if you leave Manila, all you have to do is go over the apps and then you can make your reservation. Pasat iti plano ti panakaimontar ti Artificial Intelligence Managed Traffic System kadagiti kalsada iti entero a syudad. Maipatungpal pa ti Public Transport Management akas maararamid iti Singapore. At this particular time of the day, let us say during rush hours in the morning, 1.5 hours in the evening, when you get into the Central Business District, you have to pay. Parang sa Singapore. Especially for tourists. So congestion fee tourists. Kailan magbayad na sila? Maijay-jaya matan kadagiti investor, ti panakaibangon ti agrop 28 a parking buildings, ang maadaan iti 14,000 a parking slots. Mapalpalawa pay dagiti kalsada babaan iti panakabaliw dagiti center islands, ken madaldalusan dagiti road intersections, tapno maisimpa ti taray ti trapiko. Glory Balegan para iti Pagilian.
Dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like and i-follow ti PTV Cordillera iti Facebook ken TikTok ken ag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya. Siya ni Ala Sungduan na imbangal daw.